Yun guys, for today's video, Tower Cup Challenge! Yay! Okay, ang mananalo guys, bibigyan ko ng 100 pesos. Yes, guys. Pambili to ng milk tea. Okay? So, kung sino yung unang maka 10 points, sino yung panalo ng 100. Okay? Okay, syempre bago yan, shoutout kay Junry Sanchez. Shout out! Okay, syempre shoutout kay Mr. Hawaii. Shout out! At syempre shoutout sa mga solid natin viewers. Shout out! Okay guys, shoutout sa inyo. Okay mama, ready ka na ba? Ready! Okay, medyo sinisipon ang papa. Okay, sinisipon ako pero syempre vlog pa din. Okay? Medyo may sipon ang director ninyo guys. Okay. Ready? Get it, go! Okay, yan. Kinakabahan si mama ngayon. Oy, si Ana nangunguna. Ay, kinanguna si mama. Nangunguna si mama. Okay. Ah! Okay, mama, meron ka ng 1 point. Hindi kasi na naiwalaan. Okay, so Hindi siya nadikit. Ayan. Okay, mama, 1 point. Ready? Wag na kasi pa dapat ganun. Ganyan. Mama, kailangan kasi game. Ano no? Oh, game, mama, game. Okay, wait lang. Ready? Gigi go. Okay, let's go. Okay, kinakabahan si Ana. Kinakabahan si Ana, kinakabahan. Kinakabahan si Ana. Okay, ay, kinakabahan si Mama. Ah, kinakabahan. Okay, so, let's go. Okay, Mama, meron ka ng 2 points. Ana, kasi, ang gawin mo kasi, Hana, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi, minsan, ang cups ni Mama, natatapon. Okay? Ay, ganito. Ready? Akin yan. Wait lang. Mahirap eh. Diniinan niya! Daya! Ready? Gigi go. Teka lang! Okay, let's go, Mama. Okay, kinakabahan si Ana. Ay, umabol siya, umabol. Umabol. Kinakabahan si Ana. Kinakabahan. Daya niya, Okay. kinuha niya yung kampo, tapos ginanon niya. Okay, ganun talaga, Mama. Ganun talaga ang laban. Madaya! Okay? Daya! Ana, meron ka ng 1 point. Mama, meron ka ng 2 points. Ready? Daya ni Sobrang Hana. kadayaan ni Mama na agad. Ready? Get go. Okay, lagot ka, Hana. Hala ka! Hala ka, Hana! Ayaw pa, Hana! Perfect. Ayan. Ay! Sus! Okay. Okay, Mama. Meron ka ng 3 points. 3 points na pala ako. Hana, 1. Ready? Get go. Ay, kinakabahan si Mama. Ay, kinakabahan si Mama. Kinakabahan si Mama. Okay, nangunguna si Ana. Oy, kinakabahan si Ana. Sobrang kinakabahan siya. Okay. Ah! Uy, wala. Okay. Daya ka. Okay, Ito, Mama. Alam mo yung daya. Meron ka ng Ganyan. 4, Mama. Daya nito. Hindi ko ginanon. Ay, walang daya. Akin na. Walang dayaan. Game. Nga, promise. Okay na yun, Hana. Kung ano yung cups diba? niya. Game. Ready. Get set, go. Okay. Okay. Nangunguna si Mama. Ay, umabol siya. Umabol. Ginanon niya kasi yan eh. Ayan, hindi tuloy gumagal. Okay. Ay, umabol si Mama. Yan, Okay. hindi niya tuloy makuha. Okay, game. Oh. Di ba? Okay, Ginanon so- niya, hindi niya. Tapos papalitan niya yung cup ko, tapos hindi nga. Okay. I swear. Pati. Okay na nga. Sige, sige, wait lang ha. Okay, may 5 point na si Mama. Si Hana may 1. Konti lang ba? 1 to 10. 1 to 10. One Okay. pa lang. Oh, please. Okay, game. Isang bakol. Ready? Get it, go. Ay, Okay, nangunguna si Hana. Kinakabahan si Mama. Ayan na. Okay.
Mama. Okay, Hana, sorry. Seryoso na ako Naman guys, eh. seryoso. na Mama, siya, meron ka ng guys. 6 points. Pero mama, wag kang pasiguro kasi si Hana, baka humabol yan. Habol yan, syempre. Okay, 6-1. Habol yan kasi 1 pa siya. 1 pa lang. Okay. Ready. Gadget ko. Okay, let's go. Ay, humabol si Hana. Kinakabahan si mama. Kinakabahan si mama. Oh! Ay! Panalo pa din Okay, ako. mama, meron ka ng 7 points. Hana, Yes. 1. Pero mama, wag kang muna pakasaya, mama. Ready. Ba't na naman to? Doyo dito. Oh. Ready. Pagaw na. Ready, get go. Okay, 7-1 ang laban. Let's go. Ay, kinakabahan si Hana. Kinakabahan si Hana. Kinakabahan si mama. Okay, so 2 points na si Hana. 2 points na si Hana. Okay, si mama meron ng 8. Ready. Ready, get to go. Okay, kinakabahan si Hana. Kinakabahan si mama. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hindi na kaya umabot. Okay, kaya pa yan. 9-2. Pailubog kasi ako nga nakalubog. Mama, ilubog mo kasi. Kaya, bawal yun. Bawal yun. Bawal yun. Ginagano mo. Okay. Ako nga lubog. Siya nga hindi niya. Okay. Eh kasi hindi. Ganun mo. Diba? Ganun mo nga. Ano? Wala nang ganon. Game. Tapos ganun na lang. Paandahin ni mama. Okay, so 9. Okay. So, meron ka ng 2 points. Ala. 2 points. Mama, 9. Okay? Game. Ay, naku. Okay. Isa na lang pala. Ready. Get set, go. Oh, wala Okay. pa. Wala pa. Sige. Ready. Lang pa, wait lang. Ready, get set, go. Mama, last one na lang. Ikaw na yung panalo. Okay, kinabahan si mama. Kinabahan si Hana. Kinabahan na naman si Hana. Okay, ayan na. Habol. Habol. Okay. Hindi ako. Okay. Okay, mama, congratulations. Ikaw ang nanalo ng Power Cup Challenge. Okay. Okay, mama, congratulations. Grabe, ang ganda ng laban na to, guys. Naka 9-10. Yes! Oh. Hindi, naka 10 ka na eh. 10. 10-2. Sorry pala, 10-2. 10 to. Okay, Hana, mama, congratulations. 10-0. Okay, so ibibigay na natin, mama, ang iyong premyo. Okay, Hana. Ayan na. Okay, mama. Tanggapin mo, mama, ang 100 pesos. Okay, mama, congratulations. Siyempre, shoutout kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Shout out sa inyo, guys. At siyempre sa mga solid natin viewers, thank you so much. Talo ka na naman. Huwag nyo kalimutan, guys, mag-like, share, comment, and Subscribe. yun, guys, hanggang sa muli. See you next vlog. Bye. Subscribe. Hana, kailangan mag-practice ka yan, okay? Yes. Subscribe! Subscribe.